Assalamu alaikum bachcho. I hope you must have finished your homework which you got yesterday and now you are ready to do new work. आज हम उसी लेसन के जो हम कल पढ़ रहे थे मिस्टर नोबडी उसका क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड सेंटेंसेस करेंगे. So let's begin. The first word is funny. Funny का मतलब होता है मज़ाहिया. सेंटेंस जो आपके लिए बनाया है वो है He told me a funny story. उसने मुझे एक मज़ाहिया कहानी सुनाई. He told me a funny story. Quiet. Quiet means खामोश. My cat is very quiet today. मेरी बिल्ली आज बहुत खामोश है. Mischief. Mischief means शरारत. Her mischief was caught by her mother. उसकी शरारत उसकी अम्मी ने पकड़ ली. Agree. Agree. I agree with you on this matter. मैं आपसे इस मामले पर इत्तफाक करता हूँ. Nobody. Nobody का मतलब होता है कोई भी नहीं. Nobody should make noise in the hospital. हॉस्पिटल में किसी को भी शोर नहीं मचाना चाहिए क्योंकि हॉस्पिटल में मरीज होते हैं तो किसी को भी शोर नहीं मचाना चाहिए. बेटा आपने ये 5 सेंटेंसेस अपनी कॉपीज पे लिखने हैं और सिर्फ यही नहीं लिखने बल्कि आपने हर वर्ड का एक नया सेंटेंस भी बनाना है. मसलन फनी का आपने एक सेंटेंस ये लिखना है जो हमने आपको बताया और एक आपने खुद लिखना है. तो इस तरह आपके पास हर वर्ड के 2 सेंटेंसेस हो जाएंगे और फिर उसकी तस्वीर खींच के आपने भेजनी है. साथ साथ बेटा आपने इन वर्ड्स की सही प्रोनाउंसिएशन भी करनी है. सही तरह से इनको पढ़ना सीखना है. ठीक है. लेट्स गो टू द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज मिस्टर नोबडी. द आंसर इज in the poem Mr. Nobody is a little funny man but actually he is nobody. पोएम में ऐसे हमें बताया गया है जैसे मिस्टर नोबडी कोई छोटा सा मज़ाहिया बंदा है, इंसान है, लेकिन असल में मिस्टर नोबडी कोई भी नहीं है. और आपको मैं कल पोएम में बता चुकी हूँ कि ये शायर ने तंज किया है बच्चों को सबक देने के लिए कि जब कोई काम गलत हो जाता है तो कोई भी उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता और हर एक कहता है कि मैंने तो नहीं किया, मैंने तो नहीं किया. तो इसका मतलब है कि फिर वो nobody ने किया है. Has anyone ever seen him? क्या कभी किसी ने उसे देखा है? No, nobody has ever seen him. किसी ने कभी उसे नहीं देखा. Third question is, in your own words, relate the story discussed in the poem. अपने लफ्जों में आपने ये स्टोरी लिखनी है जो कि हमें पोएम में सुनाई गई है. हमने आपके लिए एक सैंपल के तौर पे लिख दी है. आप कोशिश कीजिएगा कि खुद से भी लिखें और ये वाली तो आपने जरूर अपनी नोटबुक में लिखनी है. This poem tells us that a mysteriously small man called Nobody lives in every house. ये नज़म हमें बताती है कि एक पुरस्रार छोटा सा बंदा जिसको Nobody कहते हैं वो हर घर में रहता है. He is responsible for every mischief done in the house. वो हर शरारत का जिम्मेदार ठहरता है. जो भी शरारत होती है उसका जिम्मेदार मिस्टर नोबडी को ठहराया जाता है. Whether it is bringing dirty shoes on the carpet, चाहे वो गंदे जूते कालीन पर लाना हो, or making the door knobs dirty by using unwashed hands, या दरवाजे के हैंडल को गंदा करना हो उसे गंदे हाथों से खोल के. मतलब ये कि उसको हर शरारत का जिम्मेदार ठहराया जाता है, चाहे वो गंदे जूते अंदर लाना हो, कारपेट को गंदा करना हो या दरवाजे के हैंडल को गंदा करना हो, उसे हर बात का जिम्मेदार ठहराया जाता है. It spills the ink and leaves the curtains unclosed. जब भी कहीं इंक गिरी होती है तो कहा जाता है कि ये मिस्टर नोबडी ने गिराई है और जब भी कभी कर्टन्स खुले नहीं होते तो तब भी कहते हैं कि ये तो मिस्टर नोबडी ने खुले छोड़ दिए हैं. What lesson does the poem teach?
اب بچوں آپ نے پوئم پڑھی، اس کا میننگ بھی پڑھا، پھر ورڈز میننگز بھی سیکھ لیے، ورڈ سینٹینسز. اب ہم کوشچن آنسر کر رہے ہیں تو تھوڑا سا آپ سے خود سے بھی سوچنا ہے کہ آخر اس پوئم سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے، شاعر نے یہ پوئم کیوں لکھی ہے. ظاہر ہے جب کوئی پوئٹ کوئی پوئم لکھتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے. So this poem is, why is this poem written? Let's see. The poem is a sarcastic message to all the readers. اس پوئم میں ایک تنزیہ پیغام ہے. سرکاسٹک کا مطلب ہوتا ہے تنزیہ. آپ نے اس کی پروننسیشن سیکھنی ہے بیٹا. اٹ از سرکاسٹک. سرکاسٹک. سرکاسٹک میسج، تنزیہ پیغام. ٹو آل دا ریڈرس، سب پڑھنے والوں کے لیے اس نظم میں ایک تنزیہ پیغام ہے. It says that very often people do not accept responsibility for anything done wrong. یہ نظم ہمیں بتاتی ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں سے کوئی کام غلط ہو جائے تو پھر وہ اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے. حالانکہ بہادری کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اچھی طرح سے اس کو مان لینا چاہیے. غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے اور اس کو مان لینے میں کوئی حرج نہیں. Human beings do make mistakes. Thus nobody accepts the responsibility. تو پھر کوئی بھی اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا. تو یہ نظم اصل میں ہمیں یہ پیغام دیتی ہے، طنزیہ انداز میں، مذاق میں ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ جب بھی کوئی کام گھر میں غلط ہو جاتا ہے تو کوئی بھی اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا، جو کہ ایک اچھی بات نہیں ہے. بچوں کل آپ لوگوں نے اپنے ورڈز میننگز لکھے تھے. آج آپ نے ورڈ سینٹینسز لکھنے ہیں اپنی نوٹ بک پر. یو ہیو ٹو رائٹ ڈاؤن دا سینٹینسز آن دا نوٹ بک. رائٹ دیم ڈاؤن آن دا نوٹ بک. اپنی کاپیز پر لکھنے ہیں، ٹھیک ہے. اینڈ رائٹ ڈاؤن دا کوشچن آنسرز آن یور نوٹ بک ٹو. کوشچن آنسرز بھی آپ نے پڑھ لیے. آپ نے چاروں کوشچن آنسر اپنی نوٹ بک پر لکھنے ہیں. جب آپ کا ہوم ورک پورا ہو جائے تو اس کی تصویر کھینچ کر ہمیں اس نمبر پہ واپس بھیج دیں. اللہ حافظ بیٹا.